But sa tamo sa Lucas 12 verse 22 to 31. Ug ningon si Jesus, ug siya mingon sa iyang mga tinunan, ko kamo, ayaw kamo kabalaka mahitungod sa inyong kinabuhi, kung unon o bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong isulob, kay ang kinabuhi labaw pa kaysa pagkaon, ug ang lawas labaw pa kaysa bisti. Tanaawa ninyo ang mga uwak, wala sila magpugas o mag-ani. Wala sila hipusanan o kamalig, apan ang Dios nagpakaon kanila. Pagkalabaw pagayod ninyo ug bili kaysa mga langgam. Ug kinsa man kaninyo'y makadugang ug usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Ug kung kamo dili makahimo sa pagbuhat sa ingon sa gagmayng butang, nganong mabalaka man kamo mahitungod sa ubang mga butang. Tanawa ang mga wala sila maghago o magkalinyas, apan sultihan ko kamo nga bisan pa si Solomon sa tibuok niyang himaya wala gani makabisti sama sa usa niini. Ug kun sa ingon bistihan sa Dios ang sagbot nga karon, buhi diha sa kaubahan ug ugma ilabay ngadto sa pugon, labaw pa nga kamo bistihan niya. O mga tawo nga dutay ug pagsalig, busa ayaw kamo pangita unsa inyong kaunon ug unsa inyong imnon, ug ayaw kamo kabalaka. Kay ang tanang mga tawo sa kalibutan nangita man niining mga butanga, ug ang inyong amahan nahibalo nga kamo nagkinahanglan niini, pangitaa hinuon ang iyang gingharian ug kining mga butanga mainyo ra usab. But in verse 32 mo niyang nindot kay tanan, ayaw kahadlok gagmayng panon, kay gikahimuot sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Amen. So si Jesus ni hatag ani nga because na sa iyang panon sa verse 13 na usa ka tawo nga gisugo siya nga bahinon ang ilang katigayunan. Ug nakita nato ang tao puno gayud sa kabalaka. Amen. So mga believers ug unbelievers puno gayud sa kabalaka. So makita nimo ang dasig ni Kristo, which is ningon mo siya, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon or isulob or imnon sa Matthew 6:24. We need to understand ang kaon normal na it's atong daily needs. Pero ningon siya ayaw kabalaka. So mo sa mga butang nga angay na itong iampo, because sa panahon karon, especially na napatas pandemic, either na ba kay business or wala kay work nga nabalaka ka, pumaon ni siya ang saad sa atong buhi nga Dios, nga gikalipay sa atong Ginoo sa iyang amahan, nga gikahimutan nga ihatag gayud ang gingharian sa Dios. Kana lang kung gihatag ang gingharian sa Ginoo, which is yang bugtong anak, maging pinaka-importante mo follow through gyud tanan. So but in spite of that gani nga truth, we know nga mo balik-balik gyud taning kabalaka as human as we are. That is why si Paul sa Philippians 4:6 nidasig siya sa mga magtutuo, ningon siya, ayaw kamo kabalaka may tungod sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. So mo na siya nga kung nabalaka ta, muduol ra gid sa Ginoo moampo. Kay kibaw na ang Ginoo sa atong needs. Amen. So among langit ng Amahan, Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Nga mao gyud among paglaom, mao gyud makahatag kanamo Lord og pagdasig nga even though nga nagpuyo mi sa kalibutan nga makasasala Lord og especially karon Lord nga mga panahon na gayud Lord sa mong pangkinahanglanon. Og salamat Lord nga kibaw ka nga kami Lord isip nga mga tawo nimo bisan tuod Lord nakadawat Ginoo God sa kinabuhing dayon pagtuo naagyapon mi kabalaka Ginoo. Busalod po tanti kes tanan Lord nga nakasabot gyud mi sa imong kaluwasan. Nakasabot gyud mi sa among nadawat gyud Ginoo Amahan.
Og Lord, day daghan mga tao karon Lord nga nabalaka usab Lord. Especially Lord sa mga tao nga nawagtangan ng trabaho. Especially Lord ilang business nga na-close na o God. Pero Lord, pakita sila Ginoo na kay katuyuan anang mga Lord kanang mga circumstansya even karon Ginoo. Nga Lord nga dinhi gyud mo makita Ginoo Lord among tinud-an na pagtuo Ginoo God. Lord ug pagsalig diha kang Hesukristo. Amahan among iampo ug daghan kanamo karon Lord even believers Lord na puno sa Lord anxiety o God. And we know God sa imong gisulti gani Ginoo nga di mi kapuno bisag 1 hour sa among life mamatay gipakita nimo Lord nga you are in control in everything. So we pray Father Lord tangtanga among kabalaka Lord among anxiety Lord, among anxiousness o God Lord sa among personal life or even sa kaning panahon Lord kung ano sa pa ba ni mahuman ning pandemic Lord, but amo lang gid kuptan Lord nga ikaw naglingkod gyapon ka sa imong trono Lord, ikaw gyapon nagkontrol gyapon Ginoo amahan busa Lord nangayo mi kanimo God nga Lord nga dunggangan upon Lord nga among pagtuo nga the more mi mo ampo nga among ihatag kanimo God. So Lord, we pray also Lord God Lord, sa among mga families nga among nahibaw-an, Lord, nga nabalaka, among mga office mate, O God, among mga classmates, or even among neighbor, Lord, nga nabalaka, Ginoo, Lord, among iampo ang kaluwasan, Ginoo nila, Ginoo. Lord, kang ilang pagpanabot, Ginoo, Lord, nga ikaw, Lord, in personal ka nga Dios, Lord, personal ka nga Ginoo. Busa, Lord, amo ning ampo, Lord, ang kinabuhi, dili may tungod sa mga butang dinis kalibutan. Dili mahitungod ginulod sa mga material dinhi o God, kundi ang kinabuhi mahitungod gayud sa eternity which is Christ alone Ginoo man. So Lord, ang hangyo kami kanimo Lord. We pray Father, Lord, daghan mga nabalaka karon Lord sa mga kahimtang. Salamat ani Ginoo Lord nga kami sa mga magtutuo Ginoo. Lord, himua Lord nga among praktison nga muduol diha kanimo God kun nami mga kabalaka Ginoo Lord. Busalud, salamat Ginoo. Dalaygon ka, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello. May buntag sa tanan. Morning. Praise God for His abounding grace, and we are able to come here today. Amen. So there are a lot of things that we can appreciate from God. We were saved from the darkness, and now we are walking in light. We are sons of light. We became sons of God. We receive our daily needs from God, the air to breathe. And I mean, God is involved in our daily needs. Bisan pa sa ato ang nagian karon nga pandemic, but we can see that God sustain us daily. And we receive a great promise from Jesus that He will not leave us alone. We receive the seal of the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit. God lives within us. And we need to recognize and appreciate that as well. And the application of Jesus' sacrifice on the cross, it is a lot for us to thank for. The imputed righteousness, the redemption of our souls, the reconciliation to God, the sanctification, and God, the Holy Spirit that we receive. That is a lot. That is more than we receive daily. In fact, we cannot compare those things to what we receive daily. Okay, because the important things that we receive is their spiritual blessings. The spiritual blessings that we receive from God are the biggest gift we receive from Him. So what a greatest gift that we receive from God. And the greatest gift that we receive really is God Himself. And so, bisan pa dili ta angayan, but God give us all the spiritual blessings for free. That's why we rejoice and abound in thanksgiving. So makita sa nato diri si Paul as he admonished the church of Colossians. Nakita to sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught,
abounding in thanksgiving. And also this is how the psalmist encouraged the nation Israel, and I also encourage everyone as well. Psalms 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pastures. Enter His gates with thanksgiving.
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Let's sing with a grateful heart to God. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your sin and drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy, you've made your friend. Pouring out the riches of your blood has washed away my sin. Thank you. The Father's wrath
day. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Thank you, God, for life, oh Lord. Glory be to your name, oh Lord. Thank you, Jesus. The Father established on us that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on the tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Amen. Thank you, God. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on a solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing
Thank you, Jesus. Your mercy is more, O God. Your love is greater than all our sin. And you have laid all our iniquity, O God, to your Son, Jesus. And we are forever grateful to you, O Lord. For while we were yet sinners, Christ died for us. We are alive in you, O God. We have been crucified with you, O Jesus. We have died, buried, and we are raised up with you, O Christ. Thank you, God. Thank you for loving and choosing us. Yours alone is the glory. Let's sing this song to Jesus and declare that His mercy is more. Once again, brethren, let's welcome one another with the love of the Lord. Amen. We will
Lingkod ta. Praise the Lord. So anita sa tong pahibalo o pahimangno day sa tuang panagtigom karong buntaga sa tong worship service. So money, number 1 is pagsulob sa face mask or face shield. Nga kanunay yun na ito isulob sa dihang nata sa sulod, sa sanctuary. Pagsimba na to. So money siya, no face mask, no face shield, no entry. Paghugas, ako, exempted lang ko, kaya mo ko. Usig pagawsan ko. So ikatuloy, paghugas sa kamot, pagtapak sa footbath, pagkuha sa temperatura, o pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel, alang sa contact tracing. So naratag alcohol diha, kaupatex pag-obserba sa dili mubus ug sa kametro nga distansya sa matag usa. After sa service, kung mahimo is nagitay distance sa matag usa. O paggamit o pagpayad o alcohol or sanitizer, paglikay o paghikap sa mata, ilong o baba. O lastly is mao siya nga mga igsoon nato gayud nga sundo ng mga safety health protocols diri sulod sa balay alampuanan kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal kung matakdan kita sa COVID-19. Maglikay kita niya ni nga sakit pinaagi sa pagmatngon o pagtuman sa mga lagda para sa kayuhan sa tanan. Daghang salamat. Praise the Lord. So I hope nga kana ato nang sundon tanan sa kanang mga pahimangno o karon magpadayon ta nga adto ta sa Colossians gyapon, Colossians chapter 2. Paligog abli sa iyong Bible sa kanang andam kay nana to diha tong teksto sa Colossians o sa 7 last words o 7 statement ni Jesus Christ sa dito sa cross, sa dihang naghang pa siya sa cross. Unsa man to ang last second to the last nga statement or last word? Kinundo mo to? Diba, ang katapusan is, Father, I commit my spirit. Diba, mamunta siya, nisyagit na siya. Kung na ang ika-7, so ito pa ika-6 nga words or statement. Kinundo mo? It is a 3 words. Now, which is, nga mga pinaka-ultimate gayud sa ato ang kaluwasan. Mao ni siya nga sa diyang si Jesus Christ, in John 19:30, naingon siya, ni siyagit siya, it is finished. Amen? Importante kani nga statement nga gisulti ni Jesus Christ. O, sa English, is a 3 words, but in Cebuano, 2 words, nahuman na or natapos na. Kung tanawon ta na sa tong Bible. It is the greatest word dito sa cross nga sa diyang gihang si Jesus Christ nga iyang nasulti gayud. So, and then mangunta na ta nganong greatest word? Unsa may natapos na? Unsa may nahuman na sa diyang gilangsang siya sa cross? So the Greek word ani is tetelestai, which is ang meaning is paid in full. So unsa man yang paid in full? Mo ni atong makita karon. So this is the greatest word from the greatest man on the greatest day in all eternity. Kay kaning word, kaning 3 last words sa English is mao ni ang pulong sa Dios, anak sa Dios nga nasa cross nga mausab ang eternity sa katawhan. Nga nanatay direksyon padung sa heaven. So mo ni siya amazing kastanan. Okay, because it is finished, mo pinaka-greatest news sa mga kasasala sama natog ikaw gako. Way laing news nanginganlan taani nga statement gayud sa gi-utter ni Jesus Christ. That is why the word akong i-quote, tetelestai, is in the perfect tense sa verb form niya. It's describe a past completed act with present effect, emphasizing that the past completed event of Christ's death on the cross has ongoing, even permanent effects. Jesus' sacrifice may have occurred in time and space, but its results will last for eternity. In other words, when Jesus declared
it is finished, he was saying that his mission to redeem sinners had reached its intended goal and that the benefits to the redeemed would last throughout eternity. End of quote. So makita nimo ang gibuhat ni Jesus Christ from 2,000 years ago, it continue effect gyapon sa matag usa nga magtutuo kanato. So mao ni siya nga ang gisulti sa Bible is salvation is already complete. Amen? Makita sa natong gikanta ganina. O kung atong kaluwasan complete na, mo nang dili yun makapot sa tao pinaagi sa good work or meritorious work sa men nga ang tao ma-achieve niya ang kaluwasan. Because it is finished. Sama sa usa ka pastor nga nisulti nga kung ang perfect, ma-improve pa ba nimo? Human na gani, napabadik kay buhaton sa human na. So, morning we need to understand that is why ang salvation, it is the gift of God, not by works. Ephesians 2:8-9. So mo na ang kaluwasan is gasa sa Dios. Dili siya through sa works. So daghan sa mga katawhan sa kaning nga teaching nga di sila kasabot og kadawat ani. Even nga mo claim og Christian nga gyapon, kanunay silang paglakaw is may tungod gyapon ilang paglakaw nga bayran nga ilang kaluwasan through sa works. Manang mo simba sila kay tungod para maluwas sila, manang mo ampo sila og kanang mubasa sa Biblia. Kung kanumdo mo when we share sa kataw nga napawtanan to kung mamatay siya ka man malangit baka di ba ang tubag nila is wa mo koy simba-simba. Wa mo koy pampo. Kunuhay nga ma-merit true ana malangit ka. And we need to understand the Bible is makita tining cut off biya ta sa Ginoo. Amen. So morning sa mga angay sa natong masabtan kay because kadaghanan is dili gyud kasabot sa tani. Mo nang hindi kita mutubo as Kristohanon kay ngano man atong mind nakaset lang gyapon na nga through aning nga paghimo aning mga butang especially kaning worship service is kunuhay nga mabayran nato tong sala or makabot atong kaluwasan. No, as a new nature mao ni atong nature to gather. That's the new nature. O kung ingon ka Christian ka, wa kay basa-basa, wa kay ampo-ampo, question na siya. Because that's the new nature na to as a believer. So, morning nga kadaghanan sa yup gayud ang pagsabot because sa atong foundation, sa atong namat-ansad. Kaya kita tao ganahan lagi ta nga natay mahimo. Musugot ta sa madi. That is why when we serve God, when in the church of God, kabantay mo kusog kita mo compare. Kusog kita mo put down nga mas maayo pa ta sa uban. Actually grasya ra gyud tanan. Muna kung ang mindset nato ingana lang gyapon, it means ang unahuna gyapon nato ang kaluwasan ma-attain ra gyapon nato. Muna as a believers, kung nangalaga ta sa Ginoo makita nimo as Paul said, I am what I am because of the grace of God. So, the question is, do you struggle bagyapon sa imong kaluwasan nga ma-maintain nimo imong kaluwasan kunuhay nga maka-maintain ta or are you tired on maintaining your righteousness? Sometimes ingana atong hunahon kapoy ko pag-maintain sa akong righteousness, diba? Kunuhay nga maka-maintain ta. So that is why I want you to stand up and let's read in Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Kanila atong basahon ang Colossians 2 chapter 9 to 10. Kung basahon, for in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. And verse 10, and in Him you have been made complete. And in Him you have been made complete. Diyan ko, and He is the head over all rule and authority. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord, sa kamong kabuntaga. Salamat, Ginoo, for your mercy is more, God. Thank you, Father, Lord, for your kindness, for your mercy, O God, for your love towards us. That is why, Lord, kana lang Ginoo nga magpaggihatag dinhi kanamo. Imong bugtong anak alang sa mong kasalanan, Lord. Mao na ginamong assurance kung of being who you are, O Lord. Amahan, uban nimi, Lord, sa mong panagtigom karon. And I pray, Father, that you open the hearts of the people nga nakadungog karon, Lord, even din sa sud or sa
sa online, Ginoo, that we may understand, Lord, salvation, O God, that already accomplished by Christ. So that, Lord, that our worship and our service towards you, Lord, mo-grow mi, Ginoo, God. Busa, Lord, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Malingkot ta. Yes, Lord. So, I will read from Bruce Wilkinson sa Talk Through the Bible about sa Colossians nga background sa context ani. Colossians is one of the most Christ-centered books of the Bible. In it, Paul stresses the supremacy of the person of Christ and the completeness of the salvation he provides in order to combat a growing heresy in the church at Colossae. So makita nimo ang point ni Paul is nga si Kristo igo na. Through sa iyang work, hingpit na ato ang kaluwasan. So ato ni makita dinhi. Para nakibatok siya sa mga false teaching nga nisud sa Colossian church. Nya gibigita ni Christ the Lord of creation and head of the body which is his church is completely, listen to this, completely sufficient. So it is kanang ambot sa Bisaya ng completely tinibuokan nga igo na si Kristo sa ato ang kaluwasan for every spiritual and practical need of the believer. Ako ni isulti ninyo sa so the believer's union with Christ in his death, resurrection, and exaltation is the foundation upon which his earthly life must be built. So, end of quote. So, makita ito nga, mauga po niya akong team, Union with Christ, ni series ko ani, because ang Colossians, morning, si Papras ni adto ni Paul sa Rome, og nang utana, because there's a false teaching nga threatens sa church. Mao ni sila. O kadaghanan ni mga false teaching kay si Papras nakadungog ni Paul sa Ephesians gawali og siya naka-start og church. Mo nang ang naka-open sa Colossians dili si Paul kundi si Papras. And then makita nato si Papras o man sa kibaw kung saan niya pagtubag ani. Og most good sa kaning mga ni creep in nga mga false teaching nga nagkalain-lain na Hudiyo, na dili Hudiyo, na mga Gentiles kay mo ni compose. But ilang ginamatan nga mga relihiyon kay wa mas lakailan ni Kristo ilang integrate, ilang ifuse inside the church. Kay knowledge puff up. Kay ganahan lagi titaw nga natay mahimo, natay makabot sa ato ang kaluwasan o sa atong pagka-Diyos nun. So mo ni siya ang teaching sa false teacher nga gisulo nga gidala sa Colossian church. Number 1, actually mutuo sila ni Kristo. Pero nay plus, mo na siya. Mo ni kadaghanan sa nato. Even sa atong panahon karon, yes, mutuo tang Jesus Christ pero natay plus para ma-attain na to ang kaluwasan o para mahimo tang righteous. Amen? So number 1 nila nga pagtulon is Christ plus human tradition. Manang Colossians 2:8. Not according to Christ, but according to human reason. So pagbantay mo anang mga filosofiya. So mo na siya nga gi-add-on ang human tradition. Klaro ha, human tradition kay ang Bible itudlo sa biyag tradition. Pero dili human, gikan sa Ginoo, silang katiguangan nga nag-base sa Bible. Ikaduha, Christ plus ceremonialism / legalism, manang food and drinks. Ayaw pagkaon na ni, ayaw pag-inuman ni, manikan na, and ritualism. Unsa nga, regard sa day, festival, new moon, Sabbath day. Manang ingoban sa, nganong manimba mo Domingo, nga ang Sabbath is Sabado man. Mo ta ko nabasahan kay kinsa to nga commentary lang nga. Yes. The same gyapon lang Sabbath is Saturday. But new nature naman ko which is Sunday naman nabanhos Jesus Christ. Amen. So mo na i-magnify nilang adlaw. Actually pwede everyday mag-service ta. Kung tanawon nimo ang Old Testament, mo na goal sa Ginoo. So atong relationship is everyday diha sa Ginoo, not only Saturday. And katulog Christ plus mysticism, experiencing another spiritual deity apart from Christ. Kay pagtulas Kristo is dili makapanalangin kanila. Pagtulas si Kristo is dili makahil kanila. Mo nang moadto sa bukid og langob sang asa pa sila moadto bukid musaka og manghangyo sa laing mga Dios. Mga mystery nga ilang imit. Kay kunuhay si Kristo kuwang ra. So, morning nga makita mo verse 15 to 19. He is the image of the invisible God.
In Him and through Him and by Him and for Him, all things work together and held together through Him. So niya tanan. Di na ta mangitag lain mga Diyos-Diyos nga angay pa natong buhaton sa tong nahuna. So ang ikaupat is Christ plus asceticism and legalism, which is Colossians 20:23. Tunyagi itong last is Colossians 2:18. So asceticism, it describes the practicing of strict self-denial as a measure of personal and spiritual discipline. Muna i-hurt imong kaugalingon. Muna nga lang mga monk, mga unsa pa nanangadto diha para i-discipline ang kaugalingon para makabot na ng righteousness. Muna ang asceticism. Muna makita nato nga pasakitan ang lawas. Kunuhay nga mabayran nila ang kaluwasan pag mahimo silang putliana. Muna gitudlo sa diha sa Colossians, and legalism stands to promote a self-righteousness and pride and hypocrisy, which are some of the most hateful attitudes to God. Matthew 23:25-26, which is, woe to you, Pharisee. So, mo ni si bantayanan yun na to. We know, kadaghanan na ito, maghimo sa tagato ang mga rules and regulation. But number one, it's not about para malangit ka. Kaya nihimo ta na to attain nga atong fellowship sa Ginoo nga dili ma-disturb. Amen? Dili tungod kay malangit ta. So, mao na siya nga ma-focus ang ato ang kinabuhi diha ni Kristo. Kaya once discipline, ma-consistent na, mahimong habit. Kaya once habit, malipayon na dyan ka mahimo, ana. So, mao ni siya nga, akong title karon is completely done. So, point number 1 ako, titulan ko ni completely done. Ang point number 1 ako is completely delivered. Point number 2 is completely reconciled. And point number 3 is completely triumphant. Madaugo na ta diha sa Ginoo. So, Christ's work is sufficient in our salvation. Mao gyud na tanan, even sa tong paglakaw, enough na si Kristo. Mo ning dito nag-completely done in everything. So, point number 1, completely delivered. In Colossians 1:13-14, akong basahon, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, si Paul, teach din na He has delivered us. Past tense. The word delivered is past tense. Or, kanang He has rescued us in NASB and NIV translation. So, asa man tagi-rescued, asa man tagi-delivered. We need to understand, si Paul, iyang explain din that we are rescued or delivered from the control of sin and Satan dominion. So, because sa diyang naman na tao ta din sa kalibutan, until now, ang yawa pabiyay, naghari. Diba? So, mali siya nga, in Ephesians 2:2, ningon si Paul sa, in which you were formerly work according to the curse of this world. So, course is parang, ang Greek word, ang meaning ng course, kabantay mo nang magpa-enroll ka prerequisites. Nga di ka kakuhag subject kung di mo maagian. So, mao ni siyang pamining sa course. Atong panginabuhi is, mo na-control ta sa kalibutan, di ka kalayat kung di ka maborn again. Moagi juga dini kung mataw ka sa kalibutan. So, according to the prince of power of the air, of the spirit is now working in the sons of disobedience. Kabantay mo? Iyang i-describe the sons of disobedience because we're being controlled by sin and dominated by Satan sa tong old nature. So all human being is belong to a family nga mo rebel against God, which is from Satan. Manang He has delivered us from domain and darkness. Means, kaya deliver is to snatch out, to draw diha sa iyang kaugalingon. So to snatch to oneself in barbarie, refers snatching from danger, from the evil or an enemy. So, mo na siya nga, gidrag out ta sa danger of hell. Mo nang He has been delivered us. Gidrag out ta. Remember in John 6:46? Diba? No one can come to me unless the Father draws in me. So it's the work of God na gisnatch out ta sa danger of hell. It is the work of God na gi-rescue ta sa sala. Pili ato ang work. So, mo ni siya nga, we need to understand, Satan and his minions who rule in a domain of darkness. So, yeah, domain. Dili kingdom ha. Domain of darkness. Di sa pasabot ang yawa kung nasa imperno, tawagan ni is
daghawd gyapong yawa. No, dinhi sa kalibutan. So that is why makita nato nga ang sunod niya nga statement is He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom. Kabantay mo, to the kingdom of His beloved Son. So, na say kingdom. The word transferred is literally means to remove to another place. To remove to another place. So, mo ni siya, as believer, we're being removed to another place diya sa Ginoo. So, sa so we being transferred to one place or another to His beloved Son. So what do you mean by beloved? We are under nata kang Kristo. That is why we submit to His Lordship. So if we under nata sa gingharian sa Ginoo, mana makita na there's a humility, there's a righteousness. Diba? There's a fruit of the Spirit. Di na ka makontrol sa yawa or sa sala. Muna, to be under the kingdom of His beloved Son, we need to understand, ang implication na ni is, munang, ang atong kinabuhi is, naka-incline na sa good works, na-incline sa righteousness. We hate evil ways. Amen? So, muna sa nature na to, naka-incline na sa unsa man, sa mga butang nga, para mahimaya ang Ginoo. Which is, kani magtapok ta. Which is, magpray. Munang to be transferred in the kingdom of His beloved Son, it means nga our life, it's all about muna ang atong pag-ampo, ang pagbasa sa Bible o ang pagsimba, dili na siya obligation atong thinking. Di siya mahimong religiosity. Kung dili, unsa man siya, it's a lifestyle. It's a part na nato as a believer. It's our benefits. It's a enjoyment to do sa atong pagkakristohanon. Muna siya implication because si Paul ingon sa 2 Corinthians 4:4, in whose case, the God of this world, which is small g, the God of this world has blinded the minds of the living so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 2 Corinthians 4:4. So muna work sa yawa, nga butahan permi ka nato atong mata, nga di ta kakita sa kahayag sa himaya sa gospel. That is importante kay ebanghelyo sa everyday nga makainumdum gyud ta sa gibuhat ni Kristo. Sama sa atong gipang-awit ganina nga sa gospel. So the question is how? Giunsa man ni pag-transfer team in whom we have redemption. So muna siya in whom we have the redemption. So we're having our sa Wu's Bible translation, gingon siya, in whom we are having our liberation. Liberation is freeing. Procured by the payment of ransom, the putting away of our sins. Muna ang meaning sa forgiveness. Muna ka ng redemption is freeing. For being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So the word redemption is a marketing language sa panahon ni Paul, is to buy back. Muna to lukat. Muna to redeem, is to deliver one from situation from which is one is powerless to liberate. So, kay wa man tay gahom nga para i-deliver tong kaugalingon sa sala o sa kangit-ngit o sa gahom sa mo ni ang gihimo ni Jesus Christ, gi-redeem ta. Amen? So, yung kanang redeem is nagunay bayad. Mo na penalty sa was so costly nga di gyud ta kabayad. Mo ni siya. That is why ang title karon is completely done. Because we cannot pay sa tuang kaluwasan. Mao gini nga angan natong masabtan yun. Mo na nga, in other words, the idea of redemption or release of a ransom. So di kung walay gibayran. Basahon na to ang New King James Version sa kaning Colossians 1:14. Mao ni siya ang iyang translation, in whom we have redemption through His blood. That's the payment of our redemption. Which is through His blood remind us of the cost of our salvation. Bilinhon kay tong kaluwasan. Muna kung bilinhon na tong kaluwasan, di gyud ta magunhon na nga mabayran na tong kaluwasan.
pinagis good works, pinagis sa offering or unsa pa diha ngatong pagabuhaton. It cannot pay. Di kita kabayad kay bilinhon kay through His blood alone. So quote nga kuan din, note that does not suggest that Jesus paid a ransom to Satan in order to rescue us from the kingdom of darkness. Kana sa daw wala si Jesus Christ ni bayad ni Satan. By His death and resurrection, Jesus met the holy demands of God's law. The result of this redemption is that we have been set free to do the will of God. So kani atong gipanghimo is kabuton is Ginoo. And there is a revealed will sa Ginoo na sa Bible. Di ba? 1 Thessalonians 4:3, abstain sexual immorality because that is the will of God. Ephesians 5:16, be wise because the days are evil. Know the will of God. The days are evil, dapat makibag kita sa kabubuton sa Ginoo. Unsa pa may will of God? Go and make disciples and teach them to obey my command. That's the will of God. Di mo ma-discover ang will sa Ginoo kung wa nimo ma-incline ang principles sa Word of God. Diyan nimo ma-discover ang will sa Ginoo if your heart and your mind is inclined, ganing na-immerse ka sa Word of God. Manang matawag ni ma-red flag day ka kung di na kabubuton sa Ginoo. Kaya kung once na-immerse ka, di ba? Colossians 3:16, let the word of Christ richly dwell within you. Di ba? Teaching and admonishing. So, makita mo control na to. Mo na importante kayo ang word of God. So, makita to in this verse in Colossians, si Pablo na referring sa deliverance is in our complete salvation. Manang deliverance, complete salvation. And in Him, you have been made complete. Colossians 2:10. Mo ni akong verse nga akong gikuan. Manang in Him, you have been made, past tense, you have been made complete. Which is continuous effect sa atoang kaluwasan. So, and after aning, makita tani, nga sa tong giwali na ko last Sunday, nga we are being identified with Christ because we are complete already. Manang chapter 2 verse 10 sa kaninga ang sunod nga 3 verses, di ba? Ato ang identification ni Kristo. Mana sa atong pagka-tinuli, mo ning isang nihisgot si Paul din sa circumcision because about sa ceremonial law sa mga Hudiyo. Ato sa makita dinhi. Iyang gigamit in verse 11, chapter 2 verse 11 in Colossians, and in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. So kana lang siya nga makita na complete na atong kaluwasan kay naiusa na ta ni Kristo. So man ni siya nga ato makita sa Colossians, they have many legalism, manang ceremonial law. Naging man gigamit ni Paul dinhi nga most sa mga Judaizer nga gamiton nga words sa mga Gentiles nga magpatuli mo para makomplete inyong kaluwasan. Pero ang pasabot ni Paul din, ang circumcision is made without hands, which is removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ, which is spiritual circumcision. Amen? Which is our heart nga pagkatinuli. Muna, ang false teachers sa Colossians, ilang gineglect ang importance nga gihimo ni Kristo sa cross. Muna ang reason kadaghanan nganong ingani ang pagpanamot because they do not know who Christ is. Muna, eternal life is knowing Christ. If we know who Christ is, muna, you need to study kanang kinsa gyud si Kristo. Muna, tanan natong mga una o mga pagduod itong pangbuhaton para malangita. Si Kristo na kumpleto na. So, we need to understand, to be rescued in our sinfulness, it results to the new nature. That like to do, muhimo ta, ganahan ta muhimo, alang para sa Ginoo. To do good things diha sa Ginoo. Muna na ang new nature. Dili ta mo do good things para malangit. Amen? Para mahimaya ang Ginoo. We know we have still our old nature sa atong self, but we need to understand our new nature renewing every day in the image of His Son, Jesus Christ. That is why we have been delivered.
atong kaluwasan, complete na diya ni Kristo. There's no need na nga mo-offer po, mo-buhat ta ni mga butanga para malangit ta. Munang isbunda na to ang thinking. Sama sa Israelites, unsa may gi-required sa Ginoo nga mao na physical illustration nga ang Israelite na ulipon sa Egypt. Di ba unsa may gipabuhat niya ni Moses? Si Moses para mas set free sila sa slavery sa Egypt, unsay to shed the blood of a lamb. Yang atua, it's the blood of Christ to shed to us so that we'll be set free by the power of Satan and sin. Amen? More na so why no rituals, legalisms, asceticism, and worship of angels, any deity can make us righteous. Only in the works of Christ us righteous. Mo nang imputed righteousness through faith nga nahimo tang perfect. Let us say through faith. Mo na importante kas tanan masabtan tani nga walay buhat, walay mahimo ang tao nga mahimo siyang matarong pinaagi lamang sa work ni Kristo. The question is, do you still trust your work para ma-attain mo mong kaluwasan? Isalig pa ba kasi mong kaugalingon? Nagununa pa ba ka nga pag-attend ng worship service, pray, reading the Bible, etc. or pag is makaluwas nimo? Actually, di na makaluwas nimo. Pero kung mingon sa ka nga, yes, kibaw ka, sa imong nauna nga, yes, pagtura, makaluwas, pero wasan na sa imong nature, questionably sa imong kaluwasan. Being a born again, musugot ka sa imong di na siya mahitabo. That's the inclination. Kung mahasol ka, kung di ka kaampo, di ka kabasa, kung di ka mo nga lagads Ginoo. Mo nang importante kisnanan, do not be deceived sa intellectual assent lamang. Muna, it's impossible. Yes, salvation is not by works. But impossible kasi luwas ka nga wa kay good works. Mugawas guna sa to, especially kaning mga butanga sa atong pag-ampo o pagbasa sa Bible o pagsimba sa Ginoo. Na kung mingon ka nga nakumpleto na ka ni Kristo diya sa imong kaluwasan, can you honestly say to yourself nga imong new nature ganahan na mo-obey sa Ginoo? Can you honestly say that your new nature ganahan na mo respond sa will sa Ginoo? Mo nang we need to understand ourselves complete na diha ni Kristo. So, mo ni ang pangutan na karon. Makasala pa man ko para mabayaran akong sala. Actually, mo ni siya. Ang pagbuhat at to good works, pag-serve sa Ginoo, pag-tithes and offering, o pagbuhat o mga charitable works, di na makabayad sa... Amen? Remember, only the blood of Christ can pay for our sins. Mo na siya gitawag nga redemption, ransom. So, dili sa mga legalism rituals. That is why, kung makasala in Christ, we are once and for all, time, forever and ever set free. Diha ni Kristo. Kung sa may required Ginoo kung makasala ta. 1 John 1:9. If you confess of your sins, if you do good works, if you hatag tithes and offering, if you do charitable works, if you serve God, God is faithful to forgive you. Kundi if you confess, ang laing term, repent sa confession. He is faithful and just to forgive you. Amen? Muna gingon sa Bible. That is why, mo na nga to is, go back magita sa tila ni Kristo. Pasaylo. Mo nang number one, we are completely delivered. Complete in salvation. So, completely done na ta sa ito. So, point one, completely delivered. Manang complete in salvation. Point two, completely reconciled. Di sa ni siya pwede mawasad. Manang completely reconciled. Point two, in Colossians 1:20, and through Him, to reconcile all things to Himself through the blood of His cross. Kamantay mo, appeal yun ang blood for me. Of His God. Through Him, I say, whether things on earth and things in heaven. We need to understand everything was created through Christ is kaning nakasala. Diba? Tanan yung gihimo sa Ginoo is have fallen. Nahimo niyang kaaway.
kinanglang i-reconcile balik sa Ginoo, isiguli diya sa Ginoo. Asa man? Through Christ. The word fallen, the word sinful, man is enemy of God. Manang Romans 5:8, but Christ demonstrate His great love while we're still sinners or while we're still enemy, Christ died for us. So man is enemy of God. Ano sa na nagsugod from the Garden of Eden? Mao na tong time nagipabantayan gayud sa cherubim nga na espada nga gakayo para si Adan ug si Eve dili makasudog balik. Nya from now on, mo na nang nanay lain na ang pinaka kanang bad news nga nitabo sa tao. So we are enemy of God. Mo na siya having made peace through the blood of His cross. So Paul claims that reconciliation between God and human beings is effected by being washed in Christ's blood as shed on the cross. So mo ni siya nga ang importante is ma-reconcile ta. Di lang kay naluwas ta gi-reconcile na ta, nga kaaway ta. Mo na ang reconciliation is restoration of relationship. Og na gyud third party. Kaya kung kamo rang duha mag-reconcile, kung why third party, di gyud na ma-reconcile. Kano man magisugay na. Mo na as a couple, ang third party niya ang Bible, ang Word of God. Kaya kung wala, kung di magbase sa Word of God ang couple, pero may ginupatasanay o kanang tawagan ni tingog, patasanay garbong. Dapat naka-incline yun sa Word. Muna ang third diha, which is ang Ginoo. So, sumpay ni sa 21, ningon si Paul, and although you were firmly alienated and hostile in mind, mo na siya, kana lang atong kahimtang, hostile means kaaway sa itong panghunahuna diya sa Ginoo. Engage in evil deeds, yet He has now reconciled, past tense, you in His fleshly body through death in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. That is why our reconciliation, it needs the death of Christ. Muna ang Old Testament, they need to offer a blameless animals para ma-reconcile sila sa Ginoo. Muna ang reconciliation ay kalabutan sa forgiveness. Muna ang chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through the forgiveness of His sins. So kaya ang forgiveness, ang meaning sa forgiveness is to send away, to put apart, or imong i-let go, or leave behind. Imong gi-remove ang sala. Munang gidal. Munang sa the Day of Atonement, duha ka goat. Ang goat, ang usa is scapegoat, ang goat nga kuan sa mercy seat. So mo nang scapegoat diha ang gigbutang ang sala sa tibok Israel o gibuhian dito sa kawanangan. Mo na siya nga kita mo inihimong scapegoat ug atong sala gibutang ni Jesus Christ dito sa cross. So mo na siya ang forgiveness giset free ta. Nga once nga ang tao kaaway sa Ginoo nahimo ng reconciliation through sa kapasayloan sa sala. Mo na nga we are completely reconciled or we are completely forgiven to God. There's no need na nga offering o angay pangbuhato na to para mapasaylo ta sa Ginoo. The same with our relationship, a person nga mga pasaylo, di na ka mo require oy buhatan ni para mapasaylo ikaw. Pagita sa Bible, nabagingon kung mapasaylo tas Ginoo na ipabuhat ng Ginoo. Nga to is deeply sa tong heart nga ni-repent na. Just like David. Di ba? Nakibaw siya nga nakasala ra siya directly sa Ginoo. And then, mo na ninyo siya, create in me a new heart. Kaya mo na genuine repentance. Genuine repentance, ikaw ang Ginoo, dili sa imong nasad-an. Kaya number one, ang imong gisad-an, di man na makasilot nimo. Ang Ginoo may musilot na to. Mo ginang issue. That is why, ang nga na to makatunan nga, forgiveness is mo nang freely ta muhatag usab forgiveness. Because God freely given us every day. We sin every day. Amen? Mo na nga, importante kaya itong reconciliation. Nga masabtan na to nga we are, gi-emphasize ni Paul, nga we total, complete, and full reconciliation through the Lord Jesus Christ. Mo na nga, Jesus is able to fully reconcile sinful men and women to God. So, yung sa his fleshly body through death, na din ang purpose result statement sa kaning sa verse 22. Awang purpose ni, He has now reconciled you in His fleshly body through death.
Mo na purpose. Ang result is to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Ang reconciliation na to, pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ, through faith, mo nang holy and blameless and beyond reproach na to. Tubangan sa Ginoo. So, unsay pasabutin ng holy? It means the idea is taking the filthy rags and wash it away. Washing it and setting it apart as something brand new and useful for different purpose. Manang holy. Gilabhan na ka para magamit ka sa kalaing katuyuan o katuyuan sa Ginoo. Muna ang pagabala na to sanctified na ta. Set apart nga makita na to nga for the other use. Unsa man consecrated use o sanctity nga use. Our reconciliation is not just to get us into heaven, listen to this, but to be set apart for His use to get heaven into us. Muna to reconciliation. Remember, muna kung kita na forgive na ta, na reconcile na ta, that is why atong unaw-unaon kanunay nga ang purpose na to nga napata din is for the use of God, for the glory of His name. Amen? Kaya na-reconcile naman ta diya sa Ginoo. It's literally without spot or blemish. Mo ni gigamit sa Old Testament kang pag-offer og mananap, di ba? Spotless and blameless, which is nga ang context ni Paul said nga di na kina sa mga asceticism unsa man i-offer pa lang pasakitan pa lang kaning kaugalingon para mahimos lang righteous ug madto pa sa bukid nga mopasting og pila ka buwan para mahimos lang righteous. No, blameless na ta and spotless because of the blood of Christ. Amen? So, mo na siya atong posisyon, ang ikatulo is beyond reproach. Ano say beyond reproach? Unaccusable. Ang balik ko na, unaccusable or unaccused. It's a convey an idea, even more the idea of being unaccusable. Mo na siya. So, mo lang, kung basahan yung Romans 8:33, ang sa ingon Paul, who will bring a charge against God's elect? Amen? Nindot kini, God is the one who justifies. Kung wala ta gi-charge sa Ginoo, kinsa pa man ni Satan is realigning ni Satan. Muna ang atong stage beyond reproach na ta. Even though we fail God every day, Satan cannot accuse us because we are holy, blameless, and beyond reproach through faith. Muna nga atong forgiveness complete usab just Ginoo. Di na kinahanglan sama sa gibuhat sa Old Testament mga mo-offer pa sila og mananap og muhimo pa sila unsa mga ritual nga buhaton nila para maisag-uli ilang relasyon. In Christ dito sa cross, we are completely reconciled to God. Muna di ta maminaw sa yawa, ay sige daw kag sa muna nga ayo na balik niya. Muna kabantay mo yawa ba accuse na to. Ang una nito is mga ragyuta sama sa prayer ni David. Unsa may ang prayer? In Psalm 51:17. The sacrifice of God are broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Mao gyud nato mga broken heart and broken spirit. Because we need to understand nganong completely forgiven ta. There's no offering again nga dawaton sa Ginoo mga pasaylo ta. Mana because having forgiven us all our transgression. Mananggingon diya sa Colossians 2:13. We are completely reconciled also means complete forgiveness. No need offering again and again for our sins. Because in Hebrews 10:14, for by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. And verse 10:18, now forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. And we need to learn, in chapter 10, Christ died once and for all sa kaninga context. Amen? So, mo na siya nga we are completely reconciled. So, our mind is, di sad to me nga mubuhat ang mga butang nga, mubuhat ko ni, para mabayaran akong sala. Mabi na tong mind. Ay, musimba ko ron, kaya para mabayaran akong sala. No. Christ are forgiven na tatanan. Yet completely done. Diya sa Ginoo. So, usa sa mga butang nga, mo na nga, kinahanglan, through the gospel, sa atong pag-meditate sa gospel, ma-remindan ta sa atong forgiveness. Ug so, tungod na ng pasaylo ta mo nang atong
hadlok ta mo sala pagbalik. Amen? Manipotante ka na to daily communion with God. So, mo sana siya nga, ug di siya pasabot kung di ka ka-communion karon adlaw, mingon ka less na ka nga Christian. Di ko ka-shareon kay wa ko ka quiet time karon. Di siya pwede. Legalism na pud na. Mingon ang Bible na. But importante gyud to come to God. Di ka God tus Ginoo, what should na pud na. Amen? So, wala, di lagi ang atong position sa di mausab. If you're genuinely kanang born again. Di na mausab sa atong, unsa atong sala. Makita sa Bible, pangita diya, way sala, gigamit sa Ginoo. Makita nimo, even though nga nakasala na nga, gisaad ang Ginoo niya nga, nakayaan ni Sarah, katong si Hagar, pero ang COVID, nakasabutan niya sa Genesis 12, ni-fulfill gayud until now. We are the sons of Abraham in Galatians 3. Those who have faith in Christ. Mana, di ba, ang promise sa Ginoo ni Abraham is, I will make you a father of all nations. So, muna siya. Through Christ, nahimo na itong amahan si Abraham. Wala usab even though nakasala si Abraham. So, muna nga, we need to be reminded of the gospel. Always good. Mananay sa kamissionary nga ni-share dito sa Maine bago pa mga Christian, ug ni-share siya nga ato siya tribes. Yeah, there's two tribes. Una, di siya kibaw sa language. Di siya kibaw sa pag-communicate. Pero nakabantay siya sa sigig stay niya, kaya nakik-build pa siya relationship sa katong mga tribes. Kita siya nga na sila'y celebration nga reenactment, i-offer ang anak para to remind their reconciliation as a tribe. So mo ni siya nga kato yang gigamit pag-share sa gospel. Nga katong mga tribe ilang gipanamduman nga na reconcile sila through sa offering ani nga akong anak. O wala gi literal nga pagpatay. So maybe mo to hinahitabo nila sa una na sila at war. Hostile sila to one another o nag-offer sila sa matag usa ang hari-hari sa kwan. So true na mo sa ato ay manamduman nato nga si Kristo gi-offer na sa Dios Ama dito sa cross para masikuli ta sa Ginoo. Amen? Mao gina nga angay natong. That is why our reconciliation is complete na. Sa dihang nakasala ta, di na ta magnuhuna kung unsa pa atong i-offer sa Ginoo para mabayaran pasaylo ta og atong bayaran ng sala. Kay wala gayud tay ma-offer. Kay gi-offer na ang ultimate nga offering which is His only Son. Muna na-reconcile ta. That is why our position in Christ, we are holy, blameless, and beyond reproach diha sa Ginoo. Munang ato gayud sa liga ng saad sa Ginoo nga nahiusa na taw, nasiguli na ta ni Kristo, pinagi sa pagtuo. Muna nga, kung basahan niyo ang 2 Corinthians 5:19, sa sulti ni Paul, kung basahon din that is in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. And listen to this. Ato aning responsibility kung na-reconcile ta sa Ginoo. And entrusting to us the message of reconciliation. Muna kung na-reconcile ta sa Ginoo, ikaw gako gintrustan sa Ginoo nga muwali gayud sa gospel. Because there's a lot of people nga daghan pa diya nga wala pa kaaway pa sa Ginoo. Munang kung na-consume ta ani, it means nga atong mind and heart is for the gospel that people will know Christ. Amen? Muna ang maka-occupy sa atong pag-service, atong pag-worship diya sa kinino. Muna musangyaw gyud ta. Kay gintrasan tag the message of reconciliation, Ginoo. And verse 20 na, we are the ambassadors of Christ, ang believer. Na 2 Corinthians 5:19. Muna ayaw ibaliwala. Mana our kaluwasan is completed. Muna holy, di ba? For a great purpose, set apart for the purpose of God. So muna itong purpose nga muwali sa reconciliation diya sa kalibutan. Naman ikatulo, completely done in Christ, completely delivered, or complete in salvation, completely reconciled, or complete in forgiveness, forgiven forever, and lastly is completely triumphant. Mani ang point number 3. Completely triumphant. Colossians 2:15. When He had disarmed the rulers and authorities,
He made a public display of them, having triumphed over them through Him. So in Amplified Translation, God disarmed the principalities and power that were ranged against us. The cross of Christ marks the decisive defeat of demonic powers. Mao ni siya. Because in Ephesians 6:12, makita na to, kung tanaw ng background ng Ephesians, grabe na sila demonic, grabe na sila mga salamangkiro diya mga tao diha. Pasahol mo Acts 19 o 20. Muna ningon si Paul, Ephesians 6:12, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual force of evil in heavenly places. So, gidefeat na ni Kristo. Manang He had disarmed means to take off, gihubuan na niya gahom ang mga demonyo. Ang gahom sa yawa sa tao, gihubuan na niya. Pinaagi sa cross, sa diyang nagbitay si Kristo sa cross, na defeat ang enemy. Muna kung basahan ito sa John 12:31, ningon si Jesus Christ, sa diyang padung na siya mamatay. Di ba? Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world will be cast out. So wakibang yawa na nga true siyang kamatayon, ma-defeated siya. So muna siya nga cast out na niya, muna defeated na gid. We are in Christ as a believer, we are victorious. Amen. So muna nga sa diyang gisend ni Jesus Christ ang 72 disciples sa pag-preach sa gospel sa Israel. Di ba, niningon niya mga apostle sa Luke 10:18, and He said to them, ningon si Jesus Christ sa diyang pagbalik sa mga giyang gisend sa 72, ningon niya, and He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Because ang Ginoo may nagsugo nila. Muna nga, we need to understand, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, nakabot gayud ang victory sa mga magtotoo. Manang quote, the term in this verse are all military, and the idea is that Christ has achieved complete victory and has subdued our enemies by His death, so that all creation is now subjection to Christ. Satan and the demons no longer have authority over a believer who is walking in the light. Balikon ako ha. Satan and demons had no authority in the believer. Look at what kind of believer? Who is walking in the light. Mao na siya. So, not only did God cancel out accusation with law against the Christian, but He also conquered and disarmed the evil angels, powers, and authorities who entice people, unsa man, to do sa mga asceticism, sa musearch pag mga laing Diyos, kunuhay nga mo'y makatabang nila para mabunti sila, para madato sila, madto pa nga ng mga pagtulunan. Muna nga, kaning word nga victory, having triumph over them, it means ang literal meaning ani leading them in a triumphal procession. Kung kakita mo sa salida sa mga about sa Rome, kabantay mo, kung makita mo na kung ang general makakonquer og kanang victorious sa siyang gubat, inigpadong niya sa Rome, nagyo na yung posisyon. Mga spoil, mga gamit nga nakuha nila na plundered. Ya katong general, mo tay giposesyon siya kay madaugon siya sa panggubatan. Mauni siya. We are having triumph giposesyon na ta through sa gibuhat ni Jesus Christ. Amen? Morning nga image dinhi nga successful ta makig-conquest sa mga opposition. Muna to live in triumph. Muna nga in Hebrews 2:14-15, since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and to deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Muna kung napagitay kahadlok, maulipon mitag balik sayaw. Muna nga, kaning triumph, it conveys the idea of the completeness of the victory accomplished by Christ. So, in Christ, we are victorious sa tuang kinabuhi. Muna nga,
Satan's dominion was broken at the cross as Christ was suspended on the cross. Nang paghari sa yawa nato o sa mga dominion niya is na guba na dito sa cross. Muna nga, Satan, there's no power in believers. Muna mingos na believers siya, nasudlan siya, demonyo, mututan ng demonyo, gyapon. Kaya na magitas fallen world. Kaya na masudlag demonyo, kita mga exorcism, di na tinuod. Kaya naman, 1 John 4:4, greater is he that who is in you than who is in the world. Mas mahadlok na, muna katong sa Luke ba na nga before ni mo sudlon ang balay sa strong man, kanang imo sigang gapuson, na pa may mas stronger, which is si Jesus Christ. Kung na di na naginakasud o balik, munang as believers, di ta kapasangil permis yawa. Kaya yawa, mauni, kung mauni istorya, sa to pang yawa, may sovereign kaysa Ginoo. Amen? So, na siya nga, we cannot gawas kung i-allow na si Ginoo. And we're living in a fallen world. Kadaghanan yung pasangin na dato yung gagalingon. Kung manukol pa ng yawa, duklod ka. So we are triumphant, victorious ta diha ni Kristo. Nang mo nga I remember when I was a new Christian, tanan pangingiling in Jesus' name. Gisulti nako para di ko makuanan. But makita na when you remember a verse of scripture, imong kuptan, mawa siya. So mo na siya, importante good ang truth sa Bible kinsa si Kristo. Amen? Dili about in Jesus' name. So mo na nga diya, gigamit man na sa to ang pag-pray diya sa Ginoo. So, if we know the Bible verse, nga makita nimo nga ang yawa, wag yung gahom, mo nang greater is he that is in you than who is in the world, which is Christ, makita mo na kay confident, na kay pagsalig nga, di siya kay labot, kung masabtan yun na pinagi sa Holy Spirit. Amen? So mo na sa we are triumphant. Nga kasabutan ang yawa di gyud makailabot gyud nato gawas kung i-allowed sa Ginoo sama ni Job. So mo na when you read book of Job, look at gyud the detail sa dihang ang Ginoo gipanghambog si Job. Og isumpay gyud tanan nyo ang basa nyo diha. Ay na siya buwaga. Kaya di ko mo kasabot. So i-point out nga ang Ginoo mo ingani ang Ginoo. So mahog nga kunuhay nga way control ang Ginoo. So that is why in 2 Corinthians 2:14, but thanks be to God who is in Christ always lead us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Kabantay mo? Triumphal processions and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. So, importante kayo ang pagkaila na to ni Kristo. That is why Paul can affirm in Romans 8:37-39. Di ba? In Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That's our victory. Amen? Monang we are, in Christ, we are victorious already. Mga ayaw pa kuno nga defeated ka. We know, wala tayo struggle, na tayo mga problems nga tubangan to every day. But always inclined to the truth. No one can defeat us because Christ is in us. Kung naman gani, naging kayo ma-learn, gitudlo ang Ginoo na to, anak, para ma-learn ta. O dili na siya pasabot, pildi na ka, diya sa Ginoo. Now, the question is, unsa may mong kadlukan karon? Kaning pandemic, nga di na ni moment? Imo bang trabaho? Imo bang business? Imo bang pag-eskwela? O kanibang virus nga matakdan ta? If the greatest enemy, which is death and Satan, defeated in Christ dito sa cross, how much more nga si Kristo na nato? Amen? Kanana, we are triumphant diha ni Kristo. Muna nga, can you honestly say that Christianity is a victorious life?
Can you honestly say that Christianity is a victorious life in Christ? Because we are completely triumphant in Christ. Do not look other gods or deity, or divine deity or person. Just run to Christ. Kaya kadaghanan na to, kung na circumstansya, mangita taglayang Diyos nga itong daganan. Kunuhay nga siya ay makapildi gayud. No. All we need to is to run at the feet of Christ and humble ourselves to Christ. Amen? Because mo na nga itong masabtan good nga, we run to Christ and to His Word. Because only the Word of God can give us kanang victory and kanang pagpanabot kayo. So, that is why, makita nimo ang Colossians in chapter 3, because we are victorious, we are complete naman ta ni Kristo. Muna ang Colossians chapter 3:5 and 3:8, unsa may nga, put to death what is earthly in you. Diba? Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. And Colossians 3:8, but now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. So kung victorious na tas Ginoo, dapat maput to death gyud tani. This is a command. This is not a suggestion. Na kung di na to buhaton, nakasala tas Ginoo. Kay mando man ni. Mo nang ma-defeated na nato atong anger, sexual immorality, malice, etc. nga list diya sa sala. Morning, do not be deceived. Satan and sin is defeated in Christ to the cross. Mona, through the Lord Jesus and Christ and His work on the cross, we need to understand God canceled the believer's death. Mona nga, chapter 2, verse 14, He has nailed on the cross. Chapter 2, verse 14, by canceling the record of death that stood against us with its legal demand, this is it to the defeating Satan. Mana siya, and sa verse 15 to 15, and his. So, that is why, completely done in Christ, our salvation. Completely delivered, completely reconciled or forgiven, and completely triumphant. But the question is, saan man nato pamangko ni nato? Mo ni importante, saving faith. And you can di ka makaangko ng saving faith kung di ka mo surrender sa Ginoo. The question is, nga ako ibili ninyo, am I Christ? Completely done naman. Ang kadaghanan na to is ato agya pong hunahuna is kunuhay nga kita agya po'y makahimo perfect. Am I completely surrendered to Christ? Kung nisalig juga sa Ginoo mo salig, kung ni surrender juga sa Ginoo mo salig juga ni Kristo. Tanan nimong kinabuhi. Mo gina, yang pagsalig na gini obedience, yang kadaghanan nato diha gyud ta mapakyas. So I hope nga kani nga mensahe makatabang ni nato. Nga mausab atong thinking sa atong paglakaw isip Kristohanon. Munang madasigon ta when we worship, when we come together, when we pray, when we read the Bible. Madasigon ta kanunay because nahuman na. Kung ibutang pa lang, kung kita pa'y pabuhaton sa Ginoo ang kalawasan, ato apang kagalingon, di kita mubasa nga completely done na. Samot kung kita pa'y maningkamot, makabasa pa ba kata? So, kana lang siya. So, muna nga, ang basahon, sa chorus lang, the old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Actually, din niya akong title, ikuha. We're heirs with Christ, the victory won. What you complete is completely done. Amen? Kana lang yun ato ng saligan. Ang atong kaluwasan is victorious na ta diha ni Kristo. Amen? I want you to stand up. Marog ta. O pray ta. Amo lang yat nung amahan, salamat Ginoo. Lord, I pray, Ginoo Lord, ikaw gyud Ginoo Lord, ang makapahatag o pagpanabot sa mga katawan nga nakadungog karon. Salamat Ginoo nga imong gibuhat sa cross, imo nang gitapos ang tanan Lord, ang kaluwasan tanan. Lord, perfect na mi.
to the imputed righteousness of Christ. Busa, Lord, usba among pagunahuna sa sayo pa ng pagunahuna sa among paglakaw, isip Kristohano, wala binasa among kaluwasan, Ginoo. Tabangi mi, Lord, nga Lord, nga among nadunggan karon, Lord, mo retain gyud unta mi, Lord. Nga sama sa among question nga to maintain our salvation or our righteousness. No, we cannot maintain, O God. Only God can maintain. That is why you look at our imputed righteousness of Christ. Mabagyan mong basihan, Ginoo, dili sa among pagkimo ani mga butanga. Kani, Lord, among gihimo because, Lord, we are grateful pag-ayo, Ginoo, Lord, nga imo ming giluwas o gipili. Salamat, Ginoo, Lord. Dalaygon ka, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Father's wrath completely
praise you, Lord. Lord, we lift up to you our tithes and offering, Father. And Lord, as they give back to you, Lord, bless them mightily, O God. And I pray, Father, that you will use these tithes and offering, Ginoo, alang sa imong kahimayaan, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless.